नमस्ते बालकों। आज हम 1 से 100 तक गिनती लिखेंगे। ब्लैक कलर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑरेंज कलर। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ग्रीन कलर। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 13 ब्लू कलर। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 14 ब्लैक कलर। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 15 ब्लैक कलर। 51 52 53 54 55 56 57 58 59 16 ग्रीन कलर। 61 62 63 64 65 66 67 68 69 17 ब्लू कलर। 71 72 73 74 75 76 77 78 79 18 ऑरेंज कलर।
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 19. Black color. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100. तो बाળકો, તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઇક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરના.